प्रश्न 1 विभक्ति काहाकू कहती यह केते प्रकार उदाहरण सहित लेख। जेउ वर्ण बा वर्ण समष्टि द्वारा संख्या एक वचन बहुवचन कारक कर्ता कर्म करण प्रभृति सूचित हुए ताहाकू विभक्ति कुआ जाए। विभक्ति 7 प्रकारर अटे यथा प्रथमा विभक्ति उदाहरण बालक माने पाठ पढ़ुचंती बालक माने कर्ता कारकरे प्रथमा विभक्ति होइछि। द्वितीय विभक्ति उदाहरण भिकारी को भिक दियो भिकारी को कर्म कारकरे द्वितीय विभक्ति होइछि। तृतीय विभक्ति उदाहरण मोहन शाबଳରେ माटी खोलुछि शाबଳରେ करण कारकरे तृतीय विभक्ति होइछि। चतुर्थी विभक्ति उदाहरण मशा को धुआं दियो मशा को निवारणार्थे चतुर्थी विभक्ति होइछि। पंचमी विभक्ति उदाहरण गछरु पत्र पड़िला गछरु अपादान कारकरे पंचमी विभक्ति होइछि। षष्ठी विभक्ति उदाहरण अशोक कलिंगर राजा थिले कलिंगर निर्धारण अर्थरे षष्ठी विभक्ति होइछि। सप्तमी विभक्ति उदाहरण पुष्करिणी रे पद्म फुटिअछि पुष्करिणी रे अधिकरण कारकरे सप्तमी विभक्ति होइछि। प्रश्न 2 ओडिया विभक्ति चिन्ह गुड़ी को दर्शाई सेगुड़ी को वाक्य रे व्यवहार कर। निम्न प्रदत्त सारणी रे विभक्ति चिन्ह गुड़ी को दर्शा जाइछि। वर्तमान आमे विभक्ति चिन्ह गुड़ी को वाक्य रे व्यवहार करिबा। प्रथमा विभक्ति पिलाटी पाठ पढ़ुअछि छुआटा भोकरे डहळ विकळ हेउछि लोकटे बजार जाउछि कथाटाए कहिल मन को पाइला गाईटीए चरुअछि प्रधाने एठारे बसंतु आकाशरे बौद्धमान भासी बुलुछंती पिलामाने लुचकाली खेलुछंती चढ़ई गुड़िक उड़ीगले पिला गुड़ाक भारी दुष्ट। द्वितीय विभक्ति उदाहरण बालक माने विद्यालय को जाउछंती बापांकु डाक पिलामानंकु गप सुनाओ बही गुड़िकु सजाड़ी रख धान बस्ता गुड़ाकु थाक करि दियो। तृतीय विभक्ति उदाहरण चरित्र नथिले गुणरे की प्रयोजन राम सर द्वारा रावण को बद्ध करथिले तो देही साग सिझिब नाही बालिका मानक द्वारा प्रार्थना बोलागला। चतुर्थी विभक्ति उदाहरण माछी मानंकु घौड़ाओ पिलांकु मिठेई दियो स्वर्ग को निशुणी नाही तुम पाई नुआ पोशाक आसीछि। पंचमी विभक्ति उदाहरण गीता कूअरु पानी काढुछि तुम कथा ठारू काम अलगा पिलामानक ठारू धारुआ जिनिस दूरेई रख क्षीररु छेना तैयारी हुए। षष्ठी विभक्ति उदाहरण नदीर जल मधुर गुरुजींक उपदेश मान बापांकर चषमा भांगी जाइछि पिलामानकर खेळना सेठारे अछि बही गुड़िकर मलाट चिरी जाइछि। सप्तमी विभक्ति उदाहरण पानी रे माछ खेलुछंती शीत ऋतुरे चिलिकार दृश्य अत्यंत मनोरम सेठारे तुमर साइकेल अछि पिलामानक ठारे निष्कपट भाव भरी रही थाए तांको ठारे तुमर की काम। प्रश्न 3 द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति मध्यरे थिबा पार्थक्य उदाहरण सहित दर्शाओ। द्वितीय विभक्ति कर्मवाच्ୟରେ धिक जोगे अत्यंत संजोग बा व्याप्ति अर्थरे मार्ग बा कालवाचक शब्दर निकटार्थक और दूरार्थक शब्द जोगरे अनुसारे अर्थ बुझाइबा पाई विप्सा बा द्विरुक्ति बुझाइबा पाई मूल्य अर्थरे कर्मवाच्य उपयुक्त बा तुलनार्थरे और भाववाच्ୟରେ कर्तार द्वितीय विभक्ति हुए। उदाहरण धोबाकू लुगा दियो उपरोक्त वाक्ୟରେ धोबाकू कर्मवाच्ୟରେ द्वितीय विभक्ति होइछि। चतुर्थी विभक्ति अन्य पक्षरे संप्रदान कारकरे निवारण अर्थरे और निमित्त अर्थरे चतुर्थी विभक्ति हुए। उदाहरण मशा को धुआं दियो उपरोक्त वाक्ୟରେ मशा को निवारण अर्थरे चतुर्थी विभक्ति होइछि। प्रश्न 4 संबंधर प्रकार भेद दर्शाई प्रत्येकरु गोटे उदाहरण दियो। संबंध विभिन्न प्रकारर होई पारे जेपरिकी कारक संबंध 6 प्रकारर अटे। कर्तृ संबंध उदाहरण
ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମ୍ଭର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥୂଳାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚାଉଛି। ଯେମିତିକି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଏହା କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ। କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାର ସାଧନା କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ। କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରାଘାତରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଶରାଘାତରେ କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ। ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀର ଭୟ ରହିଛି। ହାତୀର ଭୟ ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି। ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲ। ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେକେଣ୍ଡ ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହରିର ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ହରିର ପୁଅ ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଇଭି ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ କଳସୀର ଜଳ ଶୀତଳ। କଳସୀର ଜଳ ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭି ଆଇ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ କଷ୍ଟ କଲେ ସୁଖର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସୁଖର ଦିନ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ମାସକର କାମ ସରିବାକୁ 6 ମାସ ଲାଗିଲା। ମାସକର କାମ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ହାତୀର କାନ କୁଲା ସଦୃଶ। ହାତୀର କାନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଇଏକ୍ସ ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ଈଶ୍ୱର କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ସ୍ଥୂଳାକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ପଦମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ସକାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିରୋଧ ନାହିଁ। ସମାର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଆଏ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିଲା। ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ମୂର୍ଖ କାହିଁରେ ବଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଆଇଭି ହରିଣ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ପାରେ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଭି ବୁଢ଼ାଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି। କାରଣ ବା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଭି ଆଇ ବଳଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ଦରକାର। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଉତ୍କର୍ଷ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଭି ସେକେଣ୍ଡ ଆଏ ପୁରେ ପୁରେ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଛି। ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ବା ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ଥଳରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଭି ଟ୍ରିପଲ ଆଏ ଗାଡ଼ିଟି ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଆଏ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ବାଳକେ ମୋର କଥା ମାନ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଏ ଧିକ୍ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କୃତଘ୍ନକୁ ଧିକ୍। ଟ୍ରିପଲ ଆଏ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପାନ ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଟଙ୍କା। ଆଇଭି ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଭି ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଭି ଆଇ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାଧା ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଭି ସେକେଣ୍ଡ ଆଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କଇଁଛ ଧୀରେ ଚାଲେ। ଭି ଟ୍ରିପଲ ଆଏ ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦିଅ।